ଏବେ ପଢ଼ିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କାହାକୁ କହିବା। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? V ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ W/Q। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ୟୁନିଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଟୁ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଛ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ନେଲ Q ଏବଂ ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ଇନଫାନାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଇନଫାନାଇଟ୍ ବହୁତ ଦୂରରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜକୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜକୁ ଯେଉଁଟା ଇନଫାନାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣିକି ଆଣିଲି। କେତେ ବାଟ ଆଣିବି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ P, ସେ P ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଣିବି। P ପଏଣ୍ଟ ଯାଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା ସେଟା ହେଲା W। କାହାକୁ ଆଣିଲି? Q0 ଚାର୍ଜକୁ। ତ ଯେତିକି ମୋର ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଇନଫାନାଇଟ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବି କେଉଁଠିକି? ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି P, ସେ P ପଏଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ଯେତିକି ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା V ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ W/Q0। ଏଟା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କେତେ? ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିବ। ଭିର ଫର୍ମୁଲା ଯେମିତିଆ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇର ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିଲା 1/4πε0 Q/r²। ସେମିତିଆ ଭିର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିବ। ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଗର ଅଛି ଆରପଟେ, ସେ ଫିଗର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ବୁଝେଇମି। ଏଟା ଲେଖ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇମି। ଏଠି ରହିଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍ Q। ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା P, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ Q0 ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ତାକୁ ଇନଫାନାଇଟ୍ରୁ ଆଣିକି P ପଏଣ୍ଟରେ ରଖିମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି କେଉଁଠି? Q0। Q0 ବି ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ଯାହାର ଚାର୍ଜ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍। ସିଏ ଅଛି କେଉଁଠି? ଇନଫାନାଇଟ୍ରେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛି। ଆଣୁ ଆଣୁ ମୁଁ ଅଟକେଇଲି କେଉଁଠି? N ପଏଣ୍ଟରେ। N ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଟକେଇଲି। ସେ N ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇନଫାନାଇଟ୍ରେ ନାହିଁ। N ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। N ପଏଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ O କେତେ? X। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିମି? M ପଏଣ୍ଟରୁ M ପଏଣ୍ଟ, N ପଏଣ୍ଟରୁ M ପଏଣ୍ଟ ଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲି। ସ୍ମଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ N ଟୁ M ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? ସ୍ମଲ୍। ତ ସ୍ମଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? dx। ଯେଉଁ N ଟୁ M ଯାଏ ଯେଉଁ Q0ର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ? ସ୍ମଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ସେଟା କେତେ? dx। ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ପଟକୁ? ଏପଟକୁ। N ଟୁ M। ବର୍ତ୍ତମାନ Q0 ହେଲା କ'ଣ? Q0 ହେଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ। ପ୍ଲସ୍ Q ଗୋଟେ କ'ଣ? ସେଟା ବି ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ। ଏଟା ହେଲା ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜ, ଏ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ। ପଜିଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଭିତରେ କେମିତିଆ ଫୋର୍ସ? ରିପଲ୍ସିଭ୍ ଫୋର୍ସ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ୟାକୁ ଠେଲିବ ଏପଟକୁ। ପ୍ଲସ୍ Q ଫୋର୍ସ ପକେଇଲା Q0 ଉପରେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ? ରିପଲ୍ସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲି N ଟୁ M କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ? ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। dx ଆଣ୍ଡ F ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। dx ହେଲା ଏପଟକୁ, F ହେଲା ସେପଟକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଆସ। N ପଏଣ୍ଟରୁ M ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଣିଲି Q0କୁ, ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜକୁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ମଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କଲା, ସ୍ମଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସ୍ମଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍କ ହେବ। ତ dw ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ F ଡଟ୍ ds। ds ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି dx। ତ ଏଠି ଡଟ୍ ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେବ? F dx cos θ। ଏଠି ଥିଟା କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। cos 180 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1। ଏଟା ହେଲା -F dx। तो फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 बाय यूजिंग कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ हिसाब रे ये जो फोर्स रो फॉर्मूला कौन आसीबो? ये जो F रो फॉर्मूला 1/4πε0 Q/x²। जो फोर्स रे रिपल्सिव फोर्स हो कि अट्रैक्टिव फोर्स हो, कुलम्स लॉ गोटिए। कुलम्स फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q0। जो फोर्स रे ये ताको रिपल्सन करथुबो, ठेलुथुबो हेपटू, सेही फोर्स केते? 1/4πε0 Q/x²। इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1 रे जो F वैल्यू अच्छी सेठी पुट कर। पुट कला पर ये इक्वेशनटा आसला। बर्तमान मु चाहिली टोटाल वर्क डन। टोटाल वर्क डन मीन्स ये जो N पॉइंट रो M पॉइंट को आनी थी स्मॉल वर्क डन है
बर्तमान कौन हम एन पॉइंट रु डायरेक्ट मु आनी पी पॉइंट जाए टोटाल वर्क डन हम सॉरी टोटाल वर्क डन पाई ये जो चार्ज थिला इनफानाइट रे टेस्ट चार्ज थिला कोडी इनफानाइट रु मु आनी पी पॉइंट जाए तो आमर ओ रु ओ मीन्स जो आमर सोर्स चार्ज अच्छी सोर्स चार्ज रु फास्ट इनफानाइट रे थिला Q0 बर्तमान आनिमी केते जाए सोर्स चार्ज रु आर डिस्टेंस जाए तो जो लिमिट पड़िबो कोंठु केते इनफानाइट सोर्स चार्ज ठारू इनफानाइट रे थिला आनिली केते जाए आर डिस्टेंस जाए इंटीग्रेशन लिमिट रो जो इंटीग्रेशन हुए फ्रॉम इनफानाइट टू आर वर्क रो लिमिट हैला 0 टू W एंड dx जो जिनस पूर्वर डी लगे तारी इंटीग्रेशन हुए सेटा चेंज हुए का पूर्वर डी लगी x तो एठी x है वेरिएबल आउ सब कांस्टेंट से बाहर को पळे आसीबो केवल ये जो x सेटा है वेरिएबल से भीतर रहला इंटीग्रेशन भीतर एवं इंटीग्रेशन रो लिमिट कोंटू केते इनफानाइट टू r इनफानाइट कोन पई इनफानाइट रे चार्ज थिला टेस्ट चार्ज ताको टाणी के आनले आमे केते जाय p पॉइंट जाय एवं से p पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो नुए जो पॉइंट रे हमरो सोर्स चार्ज थिला केते डिस्टेंस r इनफानाइट टू r जाय मु आनिली इनफानाइट टू r तो यार इंटीग्रेशन है एतिक लिमिट इंटीग्रेशन जानिछ एपट जोटा थिला एटा एपट पळे आसीबो फास्ट ए लिमिटटा पड़िबो माइनस तापर ए लिमिट 1/r माइनस 1/इनफानाइट ए माइनस माइनस प्लस हो गला एठी 1/r माइनस 1/इनफानाइट 1/इनफानाइट केते 0 केवल 1/r रहला w रा वैल्यू बाहरला आ आमे जानि छंती पोटेंशियल फार्मूला कोन v = w/q0 जो चार्ज को तुम आणुछ Q0 चार्ज को तुम आणुछ Q0 चार्ज को तुम टेस्ट चार्ज जोटा को तुम इनफानाइट रु आणुछ तो v = w/q0 वर्क डन कार वर्क डन Q0 चार्ज रो w/q0 तो Q0 कैंसल हैला v रो फार्मूला कोन 1/4πε0 q/r एटा हैला हमरो पोटेंशियल रो फार्मूला तीनटा फार्मूला मन रखो गोटे हैला कूलम्ब्स फोर्स बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो फार्मूला कोन F = 1/4πε0 जोटा कांस्टेंट Q1 Q2/r² दीटा चार्ज रो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r रो स्क्वायर दी जण भीतर डिस्टेंस रो स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो फार्मूला 1/4πε0 कांस्टेंट दीटा चार्ज में गोटिए चार्ज डिवाइडेड बाय r² तापरे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला 1/4πε0 जोड़ा कांस्टेंट गोटिए चार्ज में r² नुए केवल r तीनटा फॉर्मूला मन रखो एटा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दीटा चार्ज r² गोटिए चार्ज r² गोटिए चार्ज गोटिए r बस।